زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا كبرها تختاتلتي ناتنا تي في نلوم زحزنايم زيناتاتنا بخم كنبلوم تدلنا لنا كسافت صامي مدبنا مسانا قد صنحن دعدمكو سنة مكتتالي قبرلكم فلما كاندي نتبتا الزينا إيرترا أب حموشت استراتيجيكا عنود زتكره ناي شبعي وعلى حبرة أفريقان حبرة أوروبان تقبار زملكت نتصور من قدي أم محنصة زتكره آخيبا نحبرة أفريقا وكلا مسلوق حبرة أوروبا مزتها تقليتو إيرترا حده كام مسرطاوي أغلقلوتات زخونة صلات ماي كاب شوعة مئتاوي ترايز نبرة زرقحقو ناباستا 8 مئتاوي كام زعبيتو تقليتو وينات حد السودان ناب إثيوبيا أن تصبح فيحو أب قرن أفريقيا سبعون استراتيجيكاون حدقا كسعب مخانو تقليتو قدامي منستر إسرائيل حزوا بسترائي تنكسقاسي تليفون مزاربي بزحات معكنا زينا خوينو معالو تقليتو أنصارتي بإمارات لعل قرباتات صورن كالي دقفاتن زقبر الزلو حيلتا دعمل سريع أب كبيرو كإزركب سراوي السودان وتهدروا غرب نموحز علم مخانو استنقرلو عدت لأخوة هاجر بجنرال عبد الفتاح البرهان تمريحو أب قطر أخيباتات كم زكايرة تقليتو أقلبو ملو علم سحيب زلو وطري ما أكلاي مبرا قبتي أب قد أمريكان إيرانن بمنيستر قدات وطاقت هاجر أبيلا مسكلتين حاجرات ناي تليفون تساوعيد بمكياد فالماي سقمت مصادة يقلتزالو أقلبو ملو علم سحيب زلو وطري ما أكلاي مبرا قبتي أب قد أمريكان إيرانن بمنيستر قدات وطاقت هاجر أبيلا مسكلتين حاجرات ناي تليفون تساوعيد بمكياد فالماي سقمت مصادة يقلتزالو منيستر قدات وطاقي بدر عبد العادي أبزي وطري إنه السخز غير زلو زباو معبلتات نمزتاي مس منيستر قدات وطاقي إيران عباس هاراكجي كمون فليل أخ أمريكا أما أكلاي مبرا ستي ويتكوفن لوم ربع إسران شومن تندري ناي تليفون تساوعيد كم زكايرة تقليتو أتي قبت أو منيستر أفتي مسكلتي أمز قبرو ناي تليفون زررب أدلاينت مقدال حدش معبالن كمون إنه السخز غير زلو وطري كم زد اللي بمتكاس أتزوبا ناب حدش عنكيل وقن زي مرقاقان كي سقاقر كم زد أنقاقه مع كان الزينا قبتي أبتبساب انجليزان نسواس إيبو مقدال حدش معبالن دبلوماسيا وفتح قدامنت نمهاب مجو حاوه مفتار أقداس مخوناس ميرلو منيستر قدات وطاقي أبزوصو مقلتيو نربحاتات كلهم وقنات أب قمز زأتوه أب نيكلوراوي سندات أب كل مداوي سممعن مبتح بزبل علامة دبلوماسيا ومقدم أخبارن أب مونغو أمريكان إيرانن داقماي زربن مجمار زرلي كرمغونات مدلاون أدلاينت اللو بمبال أتحساسيبو منيستر عبد العادي كم زعينت سممع بدرجة زبون أهقراون تساتان مرقق أنزحيليو قبل متكاسو اتمقلت منيستري بتوساق قليتوم أول حمس كرمنا إذا حلف عامة تقلتشان إسران حموشتن قبتي أمونغو إيرانن أقراو تكال أتوميك ساعتن IAEA نزتا قبر سممع نيكلوراوي تقوات صارو دو حبرات هاقرات مرمراتات نيكلوراوي بروغرام إيران داقماي كجمر كم زدالوات يوزقلت أزي نحجي تساوعي تليفون منيستر عبد العادي أبز حلفو خلتا معالتات أمونغو أمريكان إيران زلو غنتات أبترزي بتحلو أبزلو اللقوانن دحري تقطاتالي ناي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مقلتيتات زسعاب مخاني فلت بوغن سبسلطان إيران أب كندي مفرراح دبلوماسي أتأنكو زي مرددأن مفتح تقبراو زخونة مقدقوا دقاقيموم يغلسون تلو زخونة هون زمت سمت كحتقن صنعو قبر ملسخم زوهابو أفريت أمنالهم مع كنازين عالم يغلسا إزم اللووات قالات كلتين هاقرات أوش متعرب زلووترن سكفتاتاتن زركبو زوباو زيرو قنات إناو السخاء بزخدلو زل أوانيو زكاير زلو بزخاء إذن حجي أواناو معبالتات بزعب حدقا جيغا بوليتيكاو كمارتات هاقراو سكفتاتات بمفتار دبلوماسياو تسعرتات نمحيال نمقدالن واشنطنن تهرانن نابزة تخملسان نمتبع كم قبصي اتركبن نزوباوينن هاقراوين تواساتي سكفتاتات العائلهم كم زلويو زقلات أنصارتي بإمارات لعل قرباتات صورن كالي دقفاتن زقبر الزلو حيلتا دعمل سريع أب كبيرو كإزركب سراوي السودان وتهدروا غرب نموحز علم مخانو استنقرلو عدت لأخوة هاجر بجنرال عبد الفتاح البرهان تمريحو أب قطر أخيباتات كم زكايرة تقليتو أب بومبر لولاو بيت مخرن لعلواي أزاز سراويتن السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أب سودان تسطن مرقق أن معوات أب كلتا أو زمدنان أهقراو تسعرتات النمزتاي
ምስ ኣሚር ቀጠር ሸኽ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልታኒ ኣብ ዶሓ ሶሉስ 27 ጥሪ ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ። መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣካል ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ዝጀመረን ናይ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ዘጠቓለለ ናይ ወጻኢ ዑደቱ ስዒቡ ንላዕለዋይ ልኡኽ ሃገሩ መሪሒኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ዶሓ ከም ዝኣተወ ዝግለጽ። ዕላማ ዑደት ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባታት ኮርዶፋንን ዳርፉርን ኣንጻርቲ ብኢማራት ልዑል ቀረባት ኣጽዋርን ካልእ ደገፋትን ዝቐርበሉ ዘሎ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ከቢድ ውግእ ኣብ ዝሳተፈሉ ዘሎ እዋን ወተሃደራዊ ቀረብ ንምሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ሓደ ካብ መርበባት ሓበሬታት ሃገር ዝኾነ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ጸብጻቡ ዝገልጽ። ብመሰረት ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ማእዝን ዝምድና ሱዳንን ቀጠርን ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ዝድግፍሉን ዝምዕብልሉን መንገድታት ንምዝታይ ዝዓለመ ክልታዊ ኣኼባ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ቀጠር ኣሚሪ ዲዋን ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ነቲ ኣብ ዶሓ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ዘለዎ ኣድናቆትን ዝገለጸን ቀጠር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘለዋ ደጋፊ መርገጺ ንኣዳ ዘቕረበ ኣቦ ወንበር ልዕላዊ ቤት ምኽርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሃገሩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝጸንሐ ርክብ ዝተመርኮሰ ምትሕብባር ንምዕባይ ዘለዋ ተወፋይነት ኣስሚሩሉ ኽብል እቲ ጸብጻብታ መርበብ ብተወሳኺ ገሊጹ። እቲ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደታት ማለት ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ብምግምጋምን ኣብ ሱዳን ዘሎ ምዕባለታት ከም ሓድነትን ሉላውነትን ሱዳን ኣብ መላእቲ ሃገር እናዓቀበ ሰላም ንምርግጋጽ ዝግበር ሃገራዊ ጻዕርታት ኣመልኪቱ ዘጠቓለለ ኽብል መግለጺ ሉላዊ ቤት ምኽሪ የረድእ። ኣቦ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊትን ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምርሑ ልኡኽ ሱዳን ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ዲን ሳሌም፣ ሚኒስተር ፋይናንስ ጅብሪል ኢብራሂም፣ ኣመሓዳሪት ማእከላይ ባንክ ኣምና ሜርጋኒ፣ ዳይሬክተር ጀነራል ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ስልያ ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋዳልን ከምኡውን ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ቀጠር ባድረልዲን ዓብደላ ዝሓቆፉ ምዃኑ ጸብጻብታ መርበብ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሒዝዋ ብዝተረኣየ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን መዛረቢ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ኮይኑ ምውዓሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሞባይል ሒዙ ዝተረኣየሉ ምስሊ ምስ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰረ ዘይኮነስ በታ ሒዝዋ ዝነበረ ሞባይል እዩ። ንሱ ኸኣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብ መኪና ተጸጊዑ ጸሊም ጃኬት ተኸዲኑ ዝዛረበላ ዝነበረ ሞባይል ካሜራ ብፕላስተር ምሽፋና እዩ ኣዛራባ ኮይኑ። እቲ ተቐዳማይ ሚኒስትር ሒዝዋ ዝነበረ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ግን ኣይፎን ምዃና ኣብቲ ምስሊ ክፍለጥ እኳ እንተተኻእለ ግን ዓይነታን ንምንታይ ዕላማ ብፕላስተር ተሸፊና ምንባራ ግን እስራኤላዊት ጋዜጣ ማዕሪብ ነዚ መልሲ ክትህበሉ ኽኢላ ኣላ። ብመሰረት እታ ጋዜጣ ዝኾነ ናብ ኢንዱስትሪ ምክልኻል እስራኤል ይኹን ሚስጥራዊ ትካላት ዝኣቱ ሰብ ቴሌፎኑ ኸጥፍእ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ስእሊ ንኸይስእላ ኣብ ካሜራታት ቴሌፎን ፕላስተር ክግበር ዘገድድ ከም ዝኾነ እዩ እታ ጋዜጣ ተረድእ። በዚ ኸኣ ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ መሳለጥያታት ዑደት ዝገበረ ሰብ ዝኾነ ናይ ስእሊ ቕላዓት ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል እንተተጠርጢሩ ቴሌፎን ክምንዝዑን ክምርምሩን ዝኽእሉሉ ስርዓት እውን ከም ዘሎያ እታ ጋዜጣ ተረድእ። ብተወሳኺ እታ ጋዜጣ ኩሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ናይ ኣይፎን ሞዴል ዝኾነ ተንቀሳቐሰ ቴሌፎን ወይ ድማ ሞባይል ክውንኑ ከም ዝግደዱ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ብዙሓት ኣይፎናት ከም ዝውንን እኳ እንተተገልጸ ንኹለን ግን ኣብ ኢዱ ከም ዘይሕዘን እዩ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ዝሕብር። ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ እንተስፋሕፊሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ስትራቴጂካውን ሓደጋ ከስዕብ ምዃኑ ተገሊጹ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 1,000 መዓልታት ውግእ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ሓድሽን ካብኡ ንላዕሊ ቀታሊ ምዕራብ ዝኣቱ ይመስል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ድሮ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዓብዪ ዓወታት ኣብ ዝጎናጸፍሉ ዘሎ እዋን ቀንዲ ደጋፊ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብኢትዮጵያ ኣቢላ ሓድሽ ግንባር ንምኽፋት ትዳሉ ብምህላዋ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ እንተስፋሕፊሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ስትራቴጂካውን ሓደጋ ከስዕብ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ዓምድታቱ ኣስፊሩ። እቲ መርበብ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ምትእትታው ነቲ ግጭት ዝያዳ ዞባዊ ከም ዝገብሮን ኣብቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽልዋ ውግእ ካልእ ወጥሪ ብምፍጣር ንግብፅን ኤርትራን ብዝያዳ ብቐጥታ ክስሕብ ዝኽእል ዘፍርሕ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ረድዩ። ምምሕዳር ዋሽንግተን ዞባዊ ኩናት ንፖሊሲ ቀይሕ ባሕሪ ኣዕናዊ ከም ዝኸውንን ንረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ጸረ ሽበራ ጸጥታ ባሕርን ንኢራን ምቁጽጻር ከም ዘዳኸምን ትግንዘብ። በዚ ኸኣ ኣሜሪካ ካብቲ ንኹናት ሱዳን ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ክትሕግዝ ተሰማሚዓን
ኣብ ቀረባ እዋን መገደል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ክሪስቶፈር ላንዳው ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክበጽሕ ዝለኣኻቶን ምኽንያት ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ዝሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶ ልኡላውነት ሱዳን ማሊክ ኣጋር ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ምትሕባረን ነቒፉ ንሱ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ሰላም ንምርግጋዝ ዝግበር ጻዕርታት ዘዳኽም ይኽብል ኣብቲ ብሶሉስ 27 ጥሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን ጅባ ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እዩ ሓቢሩ። እቲ ሱዳናዊ ምክትል ንኣምባሳደራትን ወከልትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዕላማ እቲ ኹናት ምጉባጥን ምውራርን ንረብሓ ካልኦት ሃገራት ንምዕዋት ይኽብል ገሊጹሎም። ንሱ ኣጽዒቡ ንጻዕርታት ሰላም ብዝምልከት ዞባውን ኣህጉራውን ተበግሶታት ገና ነቲ ግጭት ንምቁራጽ ዘድልዮም ረቑሒታት ከም ዘይማልኡ ብምግላጽ ሱዳን ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣጊዳ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብዘይተሳትፎ እታ ሃገር ዝተቐርጸ ኣጀንዳ ሰላም ከም ዝነጽጎ ኣፍሊጡ። ሱዳን ምስ ጻዕርታት ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ትገብሮ ጽምዶ ካብ ሃገራዊ ውድባት ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዘሎ እገዳ ከም ቅድመ ኹናት ጌራቶ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ሰበስልጣን ጸጥታን ንምዝርራብ ብሶኒ 26 ጥሪ ናብ ጅባ ዝኣተወ እቲ ሱዳናዊ ምክትል ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ናይ መጀመርታ ምኽንያት ናይቲ ኹናት ክብል ብምግላጽ እቲ ጉጅለ ንእስላማውያን ዝቃለስ ተረኻ ተጠቂሙ ንሃገራት ወሽመጥን ምዕራባውያንን ጻውዒት ይህብ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ዑደት ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶ ልኡላውነት ሱዳን ማሊክ ኣጋር ድሕርቲ ካብ ስግር ዶባት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ኒል ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ቦታታት ሰራዊት ሱዳን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኤርትራ ሓደ ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝኾነ ጽላት ማይ ካብ 7 ሚእታዊት ጥራይ ዝነበረ ዝርግሕኡ ናብ ኣስታት 80 ሚእታዊት ከም ዘዕበየቶ ተገሊጹ። ኤርትራ ካብ ፈለማ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣትሒዛ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ተበጊሳ ኣብ ምዕቃብ ማይ ዝምልከት ኩሉ ሚድያዊ ሕጋውን ፖሊስን ምሕንጻጻ ይፍለጥ። እዚ ካብ 1997 ጀሚሩ ኣብ 2007 ዝተመሓየሸ ፖሊስ ማይ ሕጊ ማይ ትካላዊ ቅርፂ ጽላት ማይ ከምውን እተን ተዛመድቲ ሰነዳት ጽላት ማይ ንሰብኣዊ ልምዓት ኣብ መትከላ ዝተዋደደ ምሕደራ ሃፍቲ ማይ ዝተመስረቱ ኮይኖም ልዕሊ ውፅኢት ከም ዝተረኸቦም ተገሊጹ። እዚ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ዝተረኸበ ውፅኢት ኣዝዩ ዘደንቕ ኮይኑ ኣብ 1991 ናይ ናጽነት ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ዝተረከቦ 13 ሚእታዊት ጥራይ ካብ ህዝቢ ጽሩይ ውሕስን ማይ ዝህብ ኣገልግሎት ሎሚ ብደረጃ ሃገር ዘርግሐ ጽሩይን ውሕስን ማይ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ኮይኑ ኣብ ተበጻሕነት ከተማታት ድማ ካብ 30 ሚእታዊት ናብ ልዕሊ 92 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ማይን መሬትን ኣከባብን ኤርትራ ይሕብር። ኣብ ዘርግሐ ዞም መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ኣብ ገጠራት ኤርትራ ካብ 7 ሚእታዊት ጥራይ ዝነበረ ናብ ኣስታት 80 ሚእታዊት ከም ዝዓበየን እዚ ድማ ብኣጠቓላሊ ሓያል ነጸብራቕ ናይቲ መንግስቲ ዜጋታቱ ማዕረ ዕድላት ንምርካብ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ኤርትራ ከም ሃገር ዘለዋ ተወፋይነት ዘንጸባር ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ሕመረት ናይዚ ሃገራዊ ምዕባለ ቀጻሊ ምስፍሕፋሕ ትሕተ ቅርፂ ማይ ሓደን መሰረታውን ኮይኑ ኣብ ግዜ ናጽነት ኤርትራ 138 ዲጋታትን ራህያታትን ጥራይ ዝነበረ ሎሚ እቲ ቁጽሪ ልዕሊ 800 ኮይኑ ዓቕሚ ምኽዛንን ምክፍፋልን ማይ ብዓብዩ ኣዕብይ ምህላዊዩ እቲ ጸብጻብ ዘረድእ። ኤርትራ ኣብ ጽላት ምኽዛን ማይ ኣጥርያቶ ብዘላ ብቕዓት ጽንዓት ክሊማ ንምሕያል ጽኑዕ ተወፋይነት ከም ዘለዋ ሓደ ኣብነት ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ዝዓበየ ተጠቃሚ ናይ ዝዕቤት ዓብዪ ተጠቃሚ ዝኾነ ጽላት ሕርሻ ካብ ባህላዊ መስኖ ናብ ዘመናዊ ብኽነት ዝቕንስን ኣፍራይነት ዘመሓይሽን ብናይ ጽቕጢ ኣገባብ ዝሰርሕ ቀስ ብቐስ ይሰጋገር ምህላውን ተገሊጹ። ኤርትራ ኣብ 5 ስትራቴጂካዊ ዕኑድ ዘተኮረ ናይ 7ይ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ትግባረ ዝምልከት ንጹር መንገዲ ኣብ ምሕንጻጽ ዘተኮረ ኣኼባ ንሕብረት ኣፍሪቃ ወኪላ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ምዝተያ ተገሊጹ። ኤርትራ ከም ኣቦ ወንበር ንኡስ ሽማግለ ብዙሕነታዊ ምትሕግጋዝ ሽማግለ ቆምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሶሉስ 27 ጥሪ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኩንነት ጽኑዕ መሰረት ዘለዎ ኣገዳሲ ዘተ ኣካይድና ክብል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ካብ ኣገልግሎት ግዳማዊ ስጉምቲ ኣብ ምሕዝነት ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝመጸ ልኡኽ እቲ ሕብረት ናይ 7ይ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ንምትግባር ንጹር መገዲ ኣብ ምሕንጻጽ ዘተኮረ ኣኼባ ምክያዱ ጸብጻብ ኤምባሲ ኤርትራ ገሊጹ። ካብ 27 ክሳብ 25 ሕዳር 2025 ኣብ ሉዋንዳ አንጎላ ዝተኻየደ 7ይ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ብሰፊሕ ሓበራዊ ኣዋጅ ምዝዛሙ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ከም ኣቦ ወንበር ንኡስ ሽማግለ ብዙሕነታዊ ምትሕግጋዝ ኮሚቴ ቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ
ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣኼባ ነቲ ናይ 25 ዓመት ሸርክነት ንምዕማቕ ዝዓለመ ኣብ 5 ስትራቴጂካዊ ዕኑድ ዘተኮረ ንጹር መገዲ ኣብ ምሕንጻጽ ዝዓለመ ኣኼባ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝካየደ ዝግለጽ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ኣኼባ መሪሑ ልኡኽ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘዘራረበ ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኣቶ ቢንያም በረ ምስ ካልኦት ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃን ኤምባሲ ኤርትራን ዝርከቦም ከም ዘካየዱ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ንሕጂ ዝብልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣሎና ብቐጻሊ ዜናዊ ትሕዝቶታትና ክሳብ ንመለሰኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ንምነ።